Tabok hastiwo kefek mari chalaimani tabok salchi koroliya salchi baliya salbrumno abonosi sabosukang gobang chaiman abo haikese competition ngi badalai tongma haisi ngi tongsibo abo haijorao sikla sikli rok hodani sikla sikli eba bekreng jane rok monakni lamao thangai tabok hodale tebo sitrawi tongkha abo haigino hoda sitramai baksa dofani mungbo hamyangai tongo dofani sini mungbo hamyangai tongo amo hai lama kaham himya karei lam hamibo himnerno lam gama phirogoi tubrani bagai hastibo eba phatar hasi ragobo gereng thairogo motha hodani loajimung bai rehabilitation eba drugs nerno lam kahambo phirogoi tubrani bagai rehabilitation eba drugs chanerno kaham lamo phirogni bagai tongthai nogrok sramjago abo haikino hamkrai naikol bodolni rehabilitation bo songjagmani eba sramjagmani eba phiyogjagmani abo haikino hamkrai naikol bodolni rehabilitation no eba brongni center o thangai social worker krishnojit deborma te bini logisong te srangjatini team borok no eba rehabilitation no thangai chamung rok police rok banglaikha te kwangma jongjal tomorno te koglam rok salaika tabuk o rehabilitation no khorok charchitham eba 83 hai borok tongo gobangkung no o rehabilitation no phai kaham ngui thangka lam kahambo phirogi manbaikha obohaino mangpli jeng nukha asuk simiya hamkrai naikol bodolni rehabilitation ni adong rok titirisi hapongnobo khabai kha kaham yafarka tamuni hinba borokni rehabilitation tin kiching mijing tongmani borokni edisi haponi chobasobai tabuk nok kaham khai borok drugs anai rokno kaham lamabo phirogoi tubui mangka nibo saka প্রথমে আমি সরংসাথী চ্যানেলেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বুড়াখাই একটা হামকরাই নাইকল বদল নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এরা যারা ড্রাগ এডিক্টেড আছে তাদেরকে সেবা এবং যত্ন নেওয়ার জন্য একটা অর্গানাইজেশন খুলেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বর্তমান এই পরিস্থিতির মধ্যে তারা এই সমাজের জন্য এই কাজটা করছে এবং আমরা কিছু করতে পারছি সেটা আমি তাদেরকেও জানাতে চাই ধন্যবাদ এবং চ্যানেলের মাধ্যমে জানাতে চাই বর্তমান রাজ্যে সমস্ত গ্রাম পাহাড় সমস্ত অংশের মানুষ যেভাবে ড্রাগের প্রতি এডিক্টেড হয়ে গেছে সরকার এবং সমস্ত অংশের মানুষকে আমি জোর হাত করে রিকোয়েস্ট করছি আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে এই ড্রাগের যে সমস্যাটা যাতে আমরা নির্মূল করতে পারি এবং শেষ করতে পারি তার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিতে চাই এবং সবার সাহায্য কামনা করি এই কারণে আমি আমার বন্ধু গোপাল দেবনাথ আজকে এর জন্য আজকে ফল এবং বিস্কিট যেটা বিতরণ হচ্ছে তার জন্য আমাকে সাহায্য করছে আমি আমার বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ধন্যবাদ বেলাকিনা হামবাই পুইলান आं स्रांसाथिनि कक्थुमनाय रंनो आंनि साक व्यक्तिगत अंगै ताइ सिनि हामख्रायनायखौ बदल लोङै पुइलानो आं लामसगो ताइ हामबाय मारो नरगबो हायखाय हाकसालनि फायै सिनि ओ रिहेब हामख्रायनायखौ बदल रिहेबिलिटेशन सेन्टर फायै बिनि डिटेल्स हायमाननि बागै नर फायमानि बागै ताइ संजार गोनाङै अबनि प्रचार खायनायनि बागै नर फायमानि बागै पुइला नरनो हामबाय मारो तिनि जों पुइला 2017 नि सिमि सिनि हामख्रायनायखौ बदल लोङै जों सामुं तांलाय दंलायमानि मा जागा जों रेड लायो अपारेशन चालुगै ड्राग्स जानाय रगनो याखाय फालनाय रगनो जों जागा जागा रमै जों थाना रगो रहरो खायफनो नायनायमानि अब इंलिया थाना थांगांगाय फुङै थांगांगाय दिपरनो योगै फायो आबनो वानसुलायमानि यागुलो जों तरक 2020 हंकाय आरो 2021 हंकाय जों फायदि वानसुलायकिया अब जों थाना रगो रहर बंगलिया बरनो जों कायसा जागा सबै जों ट्रिटमेन्ट काहामखाय मा खायनाय हनै वानसुलायै जों गभर्नमेन्ट थानि जों कायसा एप्लिकेशन खायका खायमानि यागुलो जों अ नगमान यागुलो जों अर जे जागा जागा थाङै रममानि आरो जों अरनो दावै जों सिनि साइकेट्रिक डक्टर बायखे बरनो जों ट्रिटमेन्ट खायरि दनो सिनि डक्टर जे नांमानि बरनो बिथि बेराम नांमानि बरनो रै दङ तिनि जरा ओमफ्राय गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि जों अबनो मांखा आं हामबायनामो जोङो सिनि टिडिएडि सिनि गभर्नमेन्ट न ताबुक जेट प्रेजेन्ट तंनाय अरनो हयते जों गोबां मा सुबा मुं मांखा सिनि साखानि 3 किसि तंमानि आबरक बरक जोंनो सुबा मुं रोखा ताइ थांनाय मासिं जराव बरक कम्बल बसनो बितरन खायफैका आबनि बाङै आं टिडिएडि सिनि गभर्नमेन्टनि जे लिडार आं आंनि खाबाय खुबाय हामबाय मारुवा ताइ अब हायकेनो सिनि बुसकांनि वान सुमुं अबनो जों तरक बबो हायकाय सिनि सिग्लारक देराय दंमानि आबनो जों गाहामखाय जों तिसावै हायनाय बरनो साबबिक जीवनो जों तुबैमान सिनि अबनो वान सुमुं ताइ आं अबनो कायसा कक्कसार नामु सुङो जे
sini guardian nya ko parents sing tongnai ro ma phasongno tai ang sini state government no bangabon kokazana musungo phaidi sing jotono o samung hamini bangai sing protibad ma khaileinai nya hangkai sini generation to generation komai thangnai मैं फिर से इंडिया गवर्नमेंट को भी अपील करता हूँ ये ड्रग्स जो लेके हमारा जवान लोग मर रहा है इसके लिए आप लोग कुछ करिए मैं हम करनाइकल सोसाइटी से मैं कुछ बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग ये ड्रग्स लेके हमारा जवान लोग मर रहा है हमारा जनरेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है इसके लिए आप लोग कुछ काम करिए और गवर्नमेंट मैं आपसे यही अपील करता हूँ लास्ट आप लोग कुछ काम करिए बस हम भाई जतना जोंजाल आसाइमुं हुंखाय अबनो फायो जरा जरा बरक तो बंनि मेन्टेलिटी आसो फ्रेश माइनानि बागै बरक जरा जरा खारनानि रक साइटक लायो गोबां मा बरक निनि सिनि नेट दगना सोबायो अंखरानि थांलायो खायफानो जों सिनि कमिटि रकनो सिनि हामकार नेकल बदलनि जे ताव कमिटिं दंनाय रक बेलायखे कराक हरनि 12टा 2टा 1टा जेसेबानो फन खायगांखाय खाब्रुम फायलायो बरनो खारि थाङै बलं रगरा क्लाय दुखुमानै दङै কোনো জায়গাটা অ্যাক্সিডেন্ট দङ hani जों रुतुक लायनो बरनो कारि हाइन हाय जों रतन लायो प्रब्लेम अबनो नुजागो सिनि जे सिनि ओ बेरा रक सबाय बरक खारो जरा जरा ओंखाय अबनो कासननि बाङैबो आं जतन थानि कयमुं अबनो फायदि जों अबनो बाहायखि जों सुबाय मानलाय ताइ तेबो हामबाय मारो आं थाजिं किसा सानानि नाकारदि हामबाय मारो जे थाजिं सिनि सोशल वर्कार सिनि बुखु खरकसा ताइ सिनि साहेब जों फायजाक बरक अर किसा सामुं सिनि पेसेन्ट दंनि बाङै फायमानि बागै बरनो आं बेलाय बेलखना हामबाय मारो ताई प्रब्लेम अबनो जों नुजागो थांनायाव बाथैफोरबो सिनि गोबां माति नगो दैरक लायखा आबरनो नुजां माता ताबुक तरक तरक जों गभर्नमेन्टनि किसा एडिसि गभर्नमेन्टनि सायजमानै जों तरक तरक कासाय तंरु गोसोन तिनि जरा सिनि रेजिस्ट्रेशन ओंखा 375 पेसेन्ट 375 जन 375 जननि भितरे सिनियरनि डिस्चार्ज नाखा 126 जना ताबुक ताई बाद बाकी सब अर तङै दङ बरनो ट्रिटमेन्ट चलि दङ ओंखाय बरक अरनि किउ रोङै थांमानि जागोल जों नुखुंरगबो खबर नाय दङ अरन थांमानि जागोलबो नगबो ताबुक जरा हामखायनो तङै दंलायखौनि खोनाय दङ means 100% successful borok 100% इंया तिनि जरा 50-60% जरा बरक सक्सेस जों खायफानो तरक तरक बरनो जों बरक अरनि डिस्चार्ज नाय थांमानि जागोलबो बरकनो जों थाथाङै बरक कमिउनिकेशन खाय नग नुखुंगो थाङै बबा हाय प्रब्लेम रक जों आबरहाय खबर नाय दङ ताई अब हायकिनो सिनियर तेबो पेसेन्ट रक बाक्सा 12 एग्जाम रनाय रक दङ थांनायो मेटेरियल रनायबो जों सिनियरनो हटेल ततलाङै सिनि सिकिउरिटि रना हरै जों एग्जाम रक हायनो हाय जों बरनो तुफायो बाक्सा आलका कुनु बुनि साइड इफेक्ट रक तमारनोबो आलका रोग बिमार तमारनोबो जों जिबि हस्पिटाल लगतलाङै जों काहामखौ बरनो ट्रिटमेन्ट खाय हायनो हाय जों अर किपलै तुफाय te haste hapangno eba tiri dise hapangno kuno te kacha ko kachar mung eba sanmung rok tor tong हास्ते हापानो थानी ताई सिनी तिदि एडिसिनि गभर्नमेन्ट थानी आं आबोनो कायसा आनि कयमुं नरक नि हामारि बाय नरनि सुबा मुं बाय जों तिनि सिनि तीन मांखा साकानि ताई थांनाय मासिङावबो जों कम्बल मांखाबा फायदि नं थानी अबोनो आनि कायसा कयमुं बुसकां सालगो सिनि जे नांमानि किसा आबो नरक जोंनो सुबादि सिनर किसा जरा जरा विजिट खायबायदि आं आबो नं थानी कयनो मुसुङो आबनो सं फाय अर विजिट खायबिगन नुगनाय अरनि प्रब्लेम र आबो नांथों